दा सिनायखाजोबनानै सिगाङाव जिरायनाय साफ्रोमबो लिडारनिफ्राय खनसे आखाइ खबना होदो दे बास जोंनि लिडारफोर गोजा जोंहा कास्टम आदा बिथां आरो सुगुन सार आदा बिथां दङ लोगोसे बिथांमोननि नामखौल' खारिबा जाया सिख्लाफोर उथिलाय नोंसोरो नै जोंनि भबिष्यतनि लिडार्स दे बिसोरो जोंनि मेनफोर जाहैगोन बिसोर उनाव मिथिबाय सासे सानै साथाम बिसोरखौ जों लिडार बानायनो लाबथिंबाय थायो जोंहा आइजो माहारिनिफ्राय लिडार जानांगौना जानाङा जानाङा जाय जाय नाम्बार गैया सेंग्राफ्रा नाम्बार लाजोबखा बिहामजो लांनो दा नङा होमबा आरो जाला मोनला दा लालाबाय आरो मिथिबाय दे जिरायदो औ आरो सेंग्राफ्रा माथो सेंग्राफ्रा सिखारला जोंनिया माथो दे सिखारदो दे सिखारजोब सेंग्राफ्रा सिखार माथो नै जोंनि सेंग्राफ्रा बिसोर न'आव थांजोबखो सोरबा बिजामानि नांगौबा नाम्बार ला मिथिबाय बिराद मोजां सेंग्राफोर दै थिग दं दे जिरायदो इउथनि बिपिएफनि बिएसइउनि देलाय सोर बिपिएफआव नांगोलाव फदो आखाइ थिखांलाय दे हा जाय नांगोलाव फदो आखाइ थिखां हा नांगोलाव नोंसोरो होमबालाय आखाइ थिखांदो नांगोलाव इसे थिखांनो दानो जारलालै बुजियाखै जायहा नांगोलाव फदथुयैयासो आखाइ थिखांनांगौ मिथिबाय दे आं खनसे बुंबावनोसै दै आपने बुझिपाइছেন আপনাদেরকে জনে নাঙ্গলত ফট না মারে তেখেতসকলে হাত উঠাব আৰু যদি নাঙ্গলতে মাৰিব হাত উঠাব নালাগে পিছনে একবাৰ চাওক নাঙ্গলৰ নিদিলে নাঙ্গল কিমান আছে এতিয়া কোনো মাশাআল্লাহ ঠিক আছে दा आंबो सोरबा सिनाय मोना आखाइ थिखांनायदो आरो दे सोरबा आंखौ आखाइ सिनाय मोनोबा आखाइ थिखां फैसा मोनगोन Dengan siapa mana? Hah? Siapa mana? Dan siapa mana? Siapa mana? Dan berapa hasil? Mana hasil? Siapa kamu boleh sini tu? Dan jasa permintaan kamu boleh sini tu. Mungkin lainnya berat. Kau kita berhim sama. Mungkin mana nanti kita bisa ni? Yang tidak bisa mana? Nunga. Natin ba ang katipanan natin natilan sila kalau gue resmi sasena silakan nih datua Bikram yang kami nabi apa saja ini ada tinggi raya nabi mazantar natin ini dia kuzu kita ntar natin mulai lepas apa sih ini apa ya muktangan nani ala hinja atau lo speaker itu na hinja atau kalau dengan masih sultan jadi ni Anu aku tipapan lain beranci. Kau aku tipapan terai kaina mere. Hendak ada yang tipapan apa menjadi beranci. Zikir saya, ane baragelau kurang ni mana? Ni, sebab muzang sengra sekolah pedungo. Pema, Arden, Arjana, Opurada, Mezan Kamalaka video. BTCआव जेसेबां सेंग्रा सिख्लाफोर दङ BTCआव जेसेबां सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिसोर सब बिपिएफआव जइन जाजोबनांगौ मिथिबाय बिपिएफआव सब जइन जाजोबनांगौ आरो बे जइन जानायनि डेटआ निश्चय 7 एप्रिलानो 7 एप्रिलानो जोबथा जानो हागौ सारि बोसोर अर्थात 5 बोसोर आरो जुगदान कारस'सि लायाबो जानो हागौ बेनिखायनो सम मोननायावनो खाबु मोननायावनो लाजिनाय गिनाय बानाय गासैखौबो दोनथ'नानै गासैबो जुबुथि सेंग्रा सिख्लाया बिपिएफआव दले जुगदान जानांगौ जुगदान जानानै मा खालामनांगौ हाग्रामा महिलारिया बिथां सारा इयुथफोरनि थाखाय मावनो लानाय खामानियाव
हेफाजाब होनांगौ नङाब्ला सारि सारि बोसोर सोरबा सिं सिं गोसो जानानै थाखुमानाय सेंग्रा सिख्लाया आफसोस जागोन मानो जों जुलि जाफ्लाङासै मानो गोनो गोथो जों थाफ्लांखो बिब्दि मोनसे आफसोस जागोन बेनिखायनो आं खावलायदों दिनैनि बे मिटिंनि गेजेरजों बिटिसिआव जेसेबां सेंग्रा सिख्ला दङ इउपिपिएलनि बा बबेबा दलनि बिपिएफआ 7 तारिखनो लास्ट जयनिं प्रग्राम दले दले गावबा गाव समस्यायाव जयनिं जानांगौ मैं অনুরোধ করিম এই মিটিংৰ জৰিয়তে কোনোবা যদি জয়নিং হ'ব লগা ইউথ যুৱ যুৱতী বিভিন্ন সমষ্টি বিভিন্ন জাগাত ঠাইত যদি আছে আজিৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে জয়নিং কাৰ্যসূচী আমাৰ কণ্টিনিউ চলিব 7 তাৰিখৰ পিছত আৰু কোনো জয়নিং কাৰ্যসূচী 4-4টা বছৰ নল'ব পাৰে কোনোবা যদি জয়নিং হ'ব নোৱাৰে মন যদি ঠিক হোৱা নাই আপোনালোকে পুৰা ঠিক কৰি লওক 7 বা 7 তাৰিখৰ পিছত যিহেতু আমি জয়নিং কাৰ্যসূচী আৰু ল'ব নোৱাৰিব গতিকে যিখিনি ল'ৰা ডেকা ল'ৰা যুৱ যুৱতী জয়নিং হ'বৰ কাৰণে অন্তৰত ভাবিছে চিন্তা কৰিছে তেখেতসকলে নিজৰ ব্লগত আৰু কেন্দ্ৰীয়ত লগ ধৰি পেলাই জয়নিং কৰাটো মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো নহ'লে 4-4টা বছৰ আপোনালোকে বহুত বিপদ হৈ থাকিব বহুতো যুৱ যুৱতীয়ে বহুত চৰকাৰৰ কামত লিপ্ত হ'ব আৰু বহুতো চৰকাৰৰ কাম কাজত কৰিবলৈ সুযোগ পাব আপোনালোকে নেতৃত্ব দিব লাগিব বিটিচি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যুৱ যুৱতী দুখীয়া গৰম ল'ৰা ছোৱালী সংস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বিপিএফত দলে দলে যোগদান কৰি এই বিপিএফ দলৰ যুৱ যুৱতী যিবিলাক আমাৰ আগতে যোন হৈ কাম কৰি আছে চৰকাৰে হৈ তেখেতসকলক সহায় কৰিব লাগে সমৰ্থন কৰিব লাগে আজি শুনিছো বহুতো যুৱ যুৱতী আজি জয়নিং হ'ব তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকক মই একেবাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব একেবাৰে আপোনালোকে অন্তৰেদি বিপিএফ দলক সমৰ্থন কৰিবৰ কাৰণে আৰু বিপিএফ দলৰ কেন্দ্ৰীয়ক আপোনালোকে জয়যুক্ত কৰিবৰ কাৰণে বিজয় সাব্যস্ত আপোনালোকে কৰিবৰ কাৰণে যোগদান কৰিব আৰু কাম কৰিব লাগে বুলি মই আশাবাদী নেনানি থানানা ৰাখব দিনানা কাকো ভয় কৰিব নালাগে কাকো ৰখিব নালাগে কোনো ডাঙৰ চিন্তা কৰিব নালাগে সাধাৰণ মহিলাৰ লগত থাকি কাম কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ওলাই আহক যাই পৰা জয়নিং জানে দিছে যাই পৰা জয়নিং জানে सानखुमा बायदों बिथांमोना गाव लोगो हमनानै जयन जादों मिथिबाय आरो आं बुंनो सानो नोंथांमोना रावबो गोरोन्थि खालामना लानो नाङा बे खोथा आं बुंखाबाय खिन्थु रावबो गोरोन्थि खालामना लानो नाङा सरकार दङ नांगोलनि सरकारानो गासैबो खामानिखौ मावगोन सोरबा जुदि थाखा फैसानि लिगाव सोरबा जुदि थाखा फैसा मोननायाव बिपिएफ दलनि बिजाथिनो नांगोलनि सावगारियाव भट होआलासिनो आलादा मोनसे गुबुन दलनि पार्टिनो भट होयोब्ला बिनि हिसाबा लोगो लोगोनो सारिनियाव ओंखारगोन बिनिखायनो रावबो सालाखि रावबो बुद्धिमान बेयाव खालामनाङा मानोना 4-4टा बोसोर नोंसोरनि रायजोआव खामानि मावनो थाखाय गोबां जुब जुबती सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओंखारबोदों बिथांमोननि सिमाङा नङाबा आद्रा जागोन बबेबा ओनसोलाव बबेबा भटिं सेन्टाराव बबेबा जायगायाव जुदि भटआ खम मोनो थाखा फैसानि लुबाव जुदि रायजोनि मुरब्बी सोरबा बिखेक मानसि नागारनो हायै जानानै जुदि नांगोलाव होआलासिनो गुबुनाव होयोब्ला बिनि भट पेटार्न आरो बिनि भटनि संख्याया 4 तारिखनो नुजाजोबगोन बिनिखायनो कोनो भुल खालामना लानो नाङा नङाबा 4 बोसोर नोंसोरो बंचित जानानै थानो गोनां जागोन এই মিটিংৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ কৰিব
আপোনালোকে কোনো ভুল কৰি ল'ব নালাগে, কোনো অন্তৰেদি কোনো আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰি ল'ব নালাগে। কোনোবা যদি যোগদান হোৱাৰ পিছত টকা পইচাৰ লোভত কাৰোবাৰ মুৰব্বী আপোনালোকে কোৱাৰ কাৰণে একেবাৰে এৰিব নোৱাৰে আপোন মানুহৰ কাৰণে বিপিএফ দলক এৰি পেলাই বা নাংগলৰ ছবিত ভোট নিদিয়াকে আন কোনোবাৰ দলৰ ছবিত যদি ভোট আপোনালোকে যদি ভোট মাৰে, ইয়াৰ হিচাপটো আহি যাব। আহি যোৱাৰ লগে লগে কোনটো এৰিয়াৰ কোনে এইবোৰ অৰ্গেনাইজ কৰিছিল, তাৰ কোৱাৰ কাৰণে এইবোৰ হ'বলৈ ধৰিছে, গোটেই হিচাপ হ'ব। তাৰ কাৰণে কোনো চালাকি কৰিব নালাগে। আপোনালোকৰ যিটো জইন হ'ব, জইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভোট আদায় দিয়াটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব। গোটেই দলে মানে নিজৰ নিজৰ ঘৰত মা দেউতা আপোনালোকৰ এই যিমানখিনি পৰিয়াল আছে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজাব পাৰিব লাগিব। নহ'লে বাই চান্সৰ আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ভোট চেণ্টাৰৰ পৰা যদি ভোট আমাৰ যদি কম আহি যায়, ইয়াৰ হিচাপ হ'ব, গম পাব কাৰ কাৰণে এইবোৰ হ'বলৈ ধৰিছে।